Usa kini kamaayong higayon ug gwapo nga kahigayunan alang sa taga-Barayong. Diin ang atong mahal nga gobernador o vice-gobernador nag-approve nga dunay medical mission nga paghimuon karon. Kining programa sa atong probinsya, angay natong pasalamatan ang atong mahal nga gobernador nga siya ang naghimo nga kani mahimong katumanan. Atong pasalamatan sab ang mga doktor ug doktora nga migahin sa ilang talento nga ilang gipanumpaan alang sa pagpanalipod sa panglawas sa katawhan, ilang iserbisyo karon sa tuwa diri sa Barangay Barayong. Ang ato pod nga mga board member nga nag-approve og uban pang mga bahin alang niini. Sa tanan nga niya karon, welcome ta niining Barangay Barayong alang sa ilang serbisyong totoo, serbisyo nga walay paglubad gikan sa atong probinsya sa Davao del Sur. Atong palakpakan ang atong gobernador, ang atong vice-gobernador sa iyang pagmahal nato. Tanawan ng atong gym, iyang giayo, tanan ng mga bahin, karon naghimo pagit siya medical mission gigahin alang sa atong Barangay Barayong. Thank you, my buong bunta. Good morning sa tanan.
love Davao del Sur, maanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ibay magsadya kita sa kalambuan. Sa kulubon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur.